Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Wajib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. पाकिस्तान में इस वक्त एवर चेंजिंग सिचुएशन जो इस तरह लग रहा है कि एज अ नेशन वी हैव कम टू एट नो रिटर्न पॉइंट और मुल्क को किस तरीके से आगे लेके चलना है, इस सिलसिले में आज बात करने के लिए हमने अपनी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की लीडरशिप है, द वन हु इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल, और हमारे सीनियर एनालिस्ट भी हैं, उनको भी हमने मदऊ किया आज के प्रोग्राम में, ट्राइंग टू फिगर आउट कि इस वक्त जो पाकिस्तान में एवर चेंजिंग डेवलपिंग स्टोरी है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पाकिस्तान की मंजिल क्या है, और हम सारे मिल के किस तरीके से पाकिस्तान को इस क्राइसिस से, इस भंवर से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे बहुत ही मोतबर सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, एक्टिविस्ट, चेयरमैन कश्मीर सॉलिडारिटी काउंसिल जनाब जावेद राठौर साहब को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। जावेद साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत के दौरान हमें टाइम दिया। इस वक्त आपने देखा कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मोतबर अदारा, जिसके लिए पाकिस्तान के हर बच्चे बच्चे का एक रोमांस है, एक एक रिस्पेक्ट है, उसको अनफॉर्चुनेटली दो पार्टियां इस वक्त एक दूसरे के सामने लाके खड़ी कर दी गई हैं। और ये सिचुएशन ओवरनाइट डेवलप नहीं हुई, ये सिचुएशन ऑब्वियसली इस पे टाइम लगा है। ये ओवरनाइट ये सिचुएशन डेवलप नहीं हुई कि दो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और फौज को एक दूसरे के सामने दे हैव कम टू अ हेड ऑन कोलिजन। थोड़ा सा ऐसे लग रहा था फॉर अ टाइम बीइंग के जब इमरान खान को अबडक्शन के बाद रिलीज किया गया, सो वी वर थिंकिंग कि प्रोबेबली द थिंग्स आर कमिंग टू अ रीसेट सिचुएशन। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जब स्पीच की, दैट वाज अ वेरी फायरी स्पीच, एंड ऑब्वियसली देयर आर टू साइड्स टू द कॉइन्स। तो उस पे इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट को, बाकी पैनलिस्ट को भी ग्रुप में लेके आऊं, राठौर साहब, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि इस वक्त जो हमारी जो टर्माइल जो चल रहा है इस वक्त, उसके पीछे एक तो मुख्तसरन ये बताइए कि बैकग्राउंड का तो सबको पता है कि क्या है, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है इसका? देखें, ये बात तो दुरुस्त है अनफॉर्चुनेटली कि टर्माइल जो है इस वक्त बहुत सीरियस है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये 71 से भी ज्यादा सीरियस है तो ये बात गलत नहीं होगी। और इसका वे फॉरवर्ड जहां तक बात है, देखिए हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, लेकिन वो सोल्यूशन तभी निकलता है कि जब जिनके दरमियान कोई कन्फ्रंटेशन हो, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके एक दूसरे को स्पेस दें और आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ऐसी नजर आ रही है कि लगता नहीं है कि कोई भी फरीक किसी को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, और हर शख्स जो है या हर फरीक अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता है। तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप एक घर में हैं तो वहां मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई है और वो हर सूरत में अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? वो घर उजड़ जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी सूरत हाल है कि कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ना कंप्रोमाइज के लिए तैयार है, ना हकीकत को मानने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि रियलिटी जो है इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत पीटीआई के साथ है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत हर सूरत में पीटीआई का रास्ता रोकना चाहती है। तो ये महज इमरान खान की बात नहीं है, उसके पीछे पाकिस्तान के अवाम है। क्या आप पाकिस्तान के अवाम का रास्ता रोक सकते हैं? क्या आप उनसे टक्कर ले सकते हैं? वो गलत है या सही है, जो भी है वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान के लोगों से नहीं लड़ सकते। अगर आपको नजर आ रहा है कि आपकी लड़ाई लोगों से होने वाली है, तो आपको पीछे हटना होगा, बहुत अपनी खूबसूरत स्ट्रेटेजी को बात है बदलना होगा। राठौर साहब, आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात की है कि हमें सबको स्पेस देनी चाहिए और सबको मिल बैठ के किसी कंप्रोमाइज़ पे पहुंचना चाहिए। तो इसी सिलसिले में आज हमने दावत दी है हमारे मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के जो हेड करते हैं टेक्सास में, मैं चाहूँगा कि उनको भी ग्रुप में डिस्कशन में शामिल करते हैं, सबील अब्बासी साहब। सबील अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, कैसे? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया
करता हूँ। अच्छा, आपने बैक ग्राउंड में आप सुन रहे थे कि राठौड़ साहब ने एक बड़ी मज़ेदार बात की, और उसमें वज़न इसलिए है कि इस वक़्त जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इस वक़्त पाकिस्तान में पीटीआई को सपोर्ट कर रही है, और उनकी एक ही डिमांड है कि इलेक्शन होने चाहिए। और आपको याद होगा जब नवाज़ शरीफ साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने जब उस वक़्त खिलवाड़ किया, जब उनको निकाला गया, तो उन्होंने भी कहा था जी कि वोट को इज़्ज़त दो। ये ऑल ऑफ अ सडन वोट को इज्जत देने वाला इतना मजबूत नैरेटिव पीछे क्यों चला गया? अब जब डिमांड हो रही है इलेक्शन करवा दिए जाएं, आगे बढ़ा जाए ताकि मुल्क को इस भंवर से निकाला जाए, प्लीज आप अपने रिमार्क्स दीजिएगा। जी जी, थैंक यू वेरी मच काई साहब। सबसे पहले तो मैंने राठौर साहब ने जो भी बातें की और जिस तरह आपने कहा, मैं बिल्कुल एक मेजॉरिटी जो है वो इस टाइम इमरान खान के साथ है और वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। लेकिन हमें इन चीज़ों से निकल के दूसरी तरफ देखा जाए, अगर आप ये चूँकि पॉलिटिकल बहस से हट के हमें इस टाइम जो है मुल्क के बारे में अगर सोचना होगा, तो हमें इन चीज़ों से निकलना होगा। हमें इस डिस्कशन को, मतलब अगर आप इस डिस्कशन को दूसरी तरफ लेके जाएँ, ये बहुत बड़ी लंबी है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किस तरीके से हुआ या इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ क्या करती रही है। तो इस्टेब्लिशमेंट भी चूँकि हमारी है, हमारे मुल्क की है, और सियासतदान भी हमारे मुल्क के हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि सबसे पहले सियासतदानों को जो है ना वो मिल बैठना होगा, सोचना होगा कि किस तरीके से, और अपने अंदर से एक जो मैं है उसको निकालना पड़ेगा। एक टेबल पे बैठ के आप आपस में, जब तक सियासतदान एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करे, तो ये मुल्क आगे बढ़ता। और ये ईमान है कि इंशाल्लाह ये मुल्क में आगे बढ़ने सिचुएशन और हालात बिल्कुल मुश्किल नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये वक्ती तौर पर ये शायद जब कोई किसी एक्सट्रीम लेवल पे जाती है, तो शायद ये हमारे मुल्क का एक वो लेवल है कि जहाँ से हम एक ऐसे रिटर्न पे आएंगे कि जहाँ से हमारा जो तरक्की का एक नया सफ़र है वो शुरू होगा। लेकिन इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा जो है ना, मेरी जो एक अपनी राय है वो ये है कि सियासतदानों को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सियासतदानों को ये नहीं हो सकता कि सियासतदान ये कहे कोई झूठा है, कोई सच्चा है। बिल्कुल, ये आप जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं मुतफिक हूँ, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन ही किसी भी जमहूरियत में सबसे बड़ा जो पहला रास्ता है, वाहिद रास्ता है, वो इलेक्शन होता है। लेकिन मैं अगर इसको पॉलिटिकल उसमें लेके जाऊँ, तो बहुत ऐसी मिसालें हैं कि जिस तरह आपने इमरान खान का कहा कि इमरान खान साहब इस टाइम सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सबसे ज़्यादा आवाम उनके साथ है। लेकिन अगर वही चीज़ देखी जाए कि आज से 4 साल पहले किस तरह से हुआ, सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, आज इमरान खान साहब को बिल्कुल इस चीज़ का एहसास हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो हम इस बहस में पढ़ने के अलावा अब भी मेरी जो अपनी राय है वो ये है कि अब भी कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत पीछे चले गए हैं। अब भी वक्त है कि अब भी हम अगर सियासतदान आपस में एक तहिया कर लें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करें, और अवाम में आके अवाम की राय के साथ जो भी आए उसको चलने दें। और इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो एक बिल्कुल उनकी हद तक रहना चाहिए, इदारों को उनकी हद में रह कर काम करना चाहिए। यही तमाम पार्टीज की और होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक पार्टी आ गई, दूसरी पार्टी जो एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर उसको निकालने की, जिससे होता रहा माजी है। तो बहुत मेरे शुक्रिया ख्याल आपका। में जो मैं वाहिद आपकी अब्बासी साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि आपने सबको मिल-जुल के सियासतदानों को आपस में आगे बढ़ने का मशवरा दिया है, जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है। सबको मिल बात के बात करनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा हमारी डिस्कशन में शामिल हों पीटीआई की बड़ी मुतहर्रिक शख्सियत जो इस वक़्त डैलस फोर्ट वर्थ में बहुत एक्टिव हैं, काज़ी लतीफ़ साहब। काज़ी साहब, वेलकम टू द शो। और आपने अपने बैकग्राउंड में देखा होगा, राठौर साहब ने भी, सबील अब्बासी साहब ने भी इस चीज़ पे फोकस किया है जी कि एस्टेब्लिशमेंट ने तो पॉलिटिशियंस को एज अ टूल इस्तेमाल किया है पिछले 75 ईयर से, और उसमें से जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हुई है वो उनका इन्फ्लुएंस स्ट्रांग हुआ है, उनकी पॉलिटिकल मैनूवरिंग स्ट्रांग हुई है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग स्ट्रांग हुई है। लेकिन जिस चीज़ को वीक किया है वो पॉलिटिशियंस को वीक किया है, पॉलिटिकल पार्टीज को वीक किया है, लेकिन सबसे बढ़ के अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क को कमज़ोर किया है। उसमें आप देखें कि इस वक़्त दुनिया की सिर्फ एक इस्लामी मुल्क ऐसा है जो न्यूक्लियर पावर है, लेकिन इस वक़्त हम इस झगड़े में पड़े हुए हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवा पा रहे। और ये जो तफरीक है, ये जो डिस्टेंस है, जो फ्रिक्शन है, इसके बारे में आप बताइए कि वो कौन से इक़दामात हैं जो हमें करने चाहिए ताकि हम एक बेहतरी की तरफ आगे बढ़ें, बजाय इसके कि हम उसी भंवर में घूमते रहें और कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग, लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा डिफरेंट हो। बहुत शुक्रिया जनाब मजीद साहब, बहुत शुक्रिया जनाब वासी साहब एंड राठौर साहब। बड़ी खुशी हुई आप लोगों को
ویڈیو لنک پہ دیکھ کے آپ کی وساطت سے مجھے بھی چند باتیں کرنے کا موقع مل گیا، اس کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی عباسی صاحب کی باتیں سن کے، بڑی خوشی ہوئی، اور میں 110% اتفاق کرتا ہوں جو عباسی صاحب نے بھی بات کی ہے اور جو راٹھور صاحب نے بھی بات کی ہے، بالکل اچھی باتیں ہیں۔ ہمیں بیسکلی 2-4 چیزیں جو ہے نا، جو میں اپنے، یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، میں یہ بتاؤں گا کہ ایک تو ایز اے قوم، ایز اے نیشن، ہم ایون پولیٹیشین ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا عام پبلک ہو نا، ہمیں سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سب لوگوں کو سچ بولیں گے اگر، تو 80% آپ کے پرابلم جو ہے نا وہ سالو ہو جائیں گے۔ ایک تو انفارچونیٹلی جھوٹ کا اتنا بول بالا ہے ہمارے نیٹو کنٹری میں کہ جس کی وجہ سے نا یہ سارے پرابلم کی جڑ جو ہے نا وہ جھوٹ اور وہ ہے۔ دوسری جو ہے کہ عدم برداشت ہے۔ اگر یہ سب لوگ ایک دوسرے کو برداشت کریں تو یہ سارے پرابلم سالو ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات میں یہ عرض کروں گا مجید صاحب کہ ہر ادارے کو، ہر محکمے کو، ہر انسان کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے۔ جس کی جو ڈیوٹی ہے، جس کا جو کام ہے، اگر وہ اپنا اپنا کام کرے گا، اپنی لمٹس میں رہ کے کام کرے گا، تو یہ ساری پریشانیاں جو ہے نا پرابلم دور ہو جائیں گے۔ اس میں سارے لوگ ہی آتے ہیں، پولیٹیشین بھی آتے ہیں، پبلک بھی آتی ہے، لیکن پولیٹیشینز کا کام یہ ہوتا ہے کہ جی وہ پبلک کو صحیح طریقے سے موٹیویٹ کرے اور ان کو پراپر راستہ بجائے، گائیڈ لائن جو ہے وہ پراپرلی ہونی چاہیے۔ بیسکلی ہمارے جو بیسک رول آف تھم، جو اسلام کے رول آف تھم ہیں، ان سے ہم جو ہے نا ڈی ٹریک ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے۔ جس طرح ہم 4 لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے کی کو تحمل مزاجی کے ساتھ ایک دوسرے کی باتوں کو ہم سن رہے ہیں، اتفاق کر رہے ہیں، اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ بھی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ختم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کام جو ہم کر سکتے ہیں ایز اے اوورسیز پاکستانی کر سکتے ہیں، کیا جو لوگ ہمارے پیچھے سننے والے ہیں، جو وہاں پہ اس ملک کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں یا اس ملک کو رول کرتے ہیں، کیا وہ نہیں کر سکتے؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا قاضی صاحب۔ میں سبیل عباسی صاحب کے پاس جاؤں گا اور ان سے تھوڑا سا عباسی صاحب 30 سیکنڈ میں جواب دیجیے گا کہ اس وقت جو میڈیا کلیمپ ڈاؤن ہے پاکستان کے اندر، انٹرنیٹ کو بند کیا ہوا ہے، ہم لوگ اپنی فیملی سے بھی کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے، اور اسٹریمنگ بہت لو رکھی ہوئی ہے۔ آن ٹاپ آف دیٹ جتنے بھی سینئر جرنلسٹ ہیں ان کو ابڈکٹ کر کے غائب کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی عرصہ سے یہ ایک پرابلم چلا آ رہا ہے۔ آپ اگر فیڈرل منسٹر سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا، پولیس سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ سلسلہ جو جس طرح عمران ریاض خان ہے اور یا مقبول جان ہے یا باقی جتنے سینئر جرنلسٹ ہیں ان کو اس وقت ابڈکٹ کر کے غائب کیا ہوا ہے، اس سلسلے کو بھی تو بند کرنے کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ کا کیا تجزیہ ہے اس کے بارے میں؟ بالکل جی قیصر، میں متفق ہوں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل جس طرح کی سچویشن اس ٹائم، میں نے پہلے بھی کہا کہ سائڈ آف دا پارٹی ایفیلیشن، وہ ایک ہمارا ملک ہے، اور ایک ملک میں جب اس طرح کی سچویشن ہو، جب آپ کی انٹرنیٹ کی جو ہے، جب لوگ آزادی سے کسی نے باہر نکلنا ہے تو مائیں اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں، اس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے، اور اس میں ان کو خطرہ ہو کہ ان کی جان کا، کہ وہ شام کو واپس آئیں گے نہیں، یہ انفارچونیٹ ہے۔ اور انفارچونیٹ میں یہی کہوں گا کہ اس میں سب سے بڑا عمل دخل ہم سیاستدانوں کا ہے۔ جب تک ہم سیاستدان اپنے اندر سے میں کو نہیں نکالیں گے، اپنے آپ کو پازیٹیو وے سے نہیں کریں گے، خان صاحب جب تک باقی پولیٹیکل پارٹیوں کو یہ ایکسیپٹ کر کے نہیں چلیں گے کہ یہ بھی پارٹ آف اس پاکستان کے، بے شک ان کا ایک گراف ہائی لیول پہ ہے، لیکن ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اب جب کوئی بھی بڑا ملک بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو جب جو چھوٹی جو قومیاں ہوتی ہیں، جو ہوتی ہیں، ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ لیکن جب میں یہ کہتا کہ خان صاحب اس سے بڑھ کر پارٹی کے حوالے سے کہوں گا، جو دیگر جتنی بھی جماعتیں، چاہے کوئی بالکل مائنر سے مائنس بھی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا وہاں پہ ایک وجود ہے، تو ہمیں ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ اور یہ جو سچویشن آپ بتا رہے ہیں، بالکل میں اس حق میں ہوں کہ ایسی سچویشن کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جس طرح کے حالات بنا دیے گئے ہیں، ہم نے ایک ایکسٹریم لیول پہ آ کے جو رول ہے وہ بالکل بہت شکریہ عباسی صاحب۔ میں جاؤں گا راٹھور صاحب کے پاس 1 منٹ کے لیے ان سے، کیونکہ آئی نو کہ تھوڑا کنیکٹیوٹی میں پرابلم ہو رہا ہے۔ لیکن راٹھور صاحب یہ بتائیے کہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ اس وقت جو ہماری مین سٹریم جرنلسٹ جتنے بھی ہیں ان کو پک اپ کر کے غائب کر دیا جا رہا ہے اس وقت، اسپیشلی عمران ریاض اور یا مقبول جان اینڈ پیپل لائک ہم۔ عباسی صاحب نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا ہے، قاضی صاحب لطیف صاحب نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا جی کہ لوگوں کو بولنے کا موقع دیا جائے، ان کو they need to voice their opinion۔
ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کیا جائے. Obviously these are all rosy talks, لیکن گراؤنڈ میں سچویشن تھوڑی ڈفرینٹ ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو جرنلسٹ کے ساتھ جو وائس کو سنب کیا جا رہا ہے, ہم تو سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں ہیں, مقبوضہ کشمیر میں. پلیز ایلیبوریٹ. بالکل جی, یہ اصل میں جو تشدد کی جو صورتحال ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے, نہ صرف جرنلسٹ کے ساتھ بلکہ سیاسی کارکنوں کے ساتھ یہ رویہ. تو پاکستان جو ہے ایک فاشسٹ اسٹیٹ بن گئی ہے پریکٹیکلی, اور جو حکومتیں ہیں وہ برائے نام ہیں اور ان کو لگتا ہے کنٹرول کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے سارے سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر سارا سسٹم نہیں بدلے گا, یہی کچھ چلتا رہے گا, تو کب تک چلے گا. پاکستان کا وجود مجھے خطرے میں لگ رہا ہے. حاکم بدن جو حالات ہیں ان سے یہ لگتا ہے ان سے امید نہیں ہے. بہت شکریہ. ہمارا اس وقت ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے, تو انشاءاللہ اس سبجیکٹ پہ دوبارہ ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. عباسی صاحب, لطیف صاحب, راٹھور صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.